आज इतिहास भाव आमे धरी नौ एटा गोटे दिन घटीला अमका दिन गोटे राजा थिला अम्बरी राजा थिले इस्राएल बोली से युद्ध चली ए समस्त विषय कौन करू से इतिहास भाव नौ इतिहास क्या कह जाए गत दिन मानकर घटना को इतिहास बोली कह जाए आमे भावु एटा गोटे गोटे दिन घटीला बाइबल रु हो जहाँ जो जगार हो आमे बाइबल समस्त विषय गोटे विषय आशा करू एथि बारंबार आमे बाइबल को अध्ययन करू जे से भितर से माने कौन कार्य कले तही निमंते से जो से आशीर्वाद पाइले ना अभिशाप पाइले आज आम कर्तव्य कौन आमे जहाँ भी अध्ययन करू आज मान को आज मते कौन करने को पड़ो से वाक्य अनुसार मु कौन से वाक्य शिखिली ए समस्त विषय आमे चिंता करबा कथा से वाक्य मान को बारंबार आ गोटे विषय नहीं करी मध्य सचेतन करी जगह देखू ये पाप विषय इस्राएल रो पाप विषय आमे जेते भी राजा मान विषय पढ़ी आसला सोलोमन परे प्रत्येक राजा मान कौन कले तांकर पूर्व पुरुष पूर्वर राजा ठारू तांकर पितांग ठारू तांकर अचांग ठारू आहुरी पाप करी करी चले 25 नंबर पदरे अम्बरी सदाब्रम दृष्टि रे कुकर्म कले और तांकर पूर्ववर्ती समस्त अपेक्षा अधिक दुष्टाचरण कले अम्बरी इस्राएल रो राजा हेले आउ तांकर पूर्व पुरुष मान दृष्टि रे से जहा करिथिले पूर्व पुरुष मान ठारू मध्य से अधिक कण कले दुष्टाचरण कले दृष्टि जहा मंद से समस्त कार्य कले कुकर्म सब कले पवित्रता हराइले परमेश्वर को बेखातिर कले परमेश्वर को तिरस्कार कले परमेश्वर को हेय ज्ञान कले परमेश्वर को मुख्य स्थान देना परमेश्वर को भय करना आम ए जगह देखा पाओ जे कारण से 26 नंबर पद लिखा जाए कारण से नबाटर पुत्र जारबियाम सकल पथरे इस्राएल परमेश्वर सदा प्रभु को आपना मानक असारता द्वारा विरक्त करबा पाई जद्वारा से इस्राएल को पाप कराई थिले तांकर सेही पाप पथरे अम्बरी चालिले कहार पथरे जारबियाम कर पथरे जारबियाम जो समस्त भूल सब करथिले जारबियाम हेउचंती अम्बरी रो आदर्श स्वरूप आमे गत काली जे प्रकार चिंता करूथिला आउ दाऊद हेउचंती आशार आदर्श स्वरूप आउ आशा कण कले दाऊद करिथिबार उत्तम सब कार्य अनुसार से निजर जीवन को निजर परिवार को निजर राज्य को से सुगठित करबा निमंते सदा चेष्टित हेले आ तांकर अंतकरण परमेश्वर दृष्टि रे सिद्ध थिला वाक्य मैंने गत काली पढ़ीछु किंतु ए जगह देखू जे जार व्यायाम जे कि पाप करी परमेश्वर दृष्टि रे कोन हेतिला अभिशप्त हेतिला से जार व्यायाम को अम्बरी कोन करूअछि अनुसरण करूछि बा अनुकरण करूअछि अर्थात जार व्यायाम हेउचंती अम्बरी रो आदर्श स्वरूप एक नेता स्वरूप एक महान राजा अन्य अर्थरे कहबा को गले अम्बरी को जारबियाम कर समस्त गुण आचरण कर्म सब भल लागुला जारबियाम जे प्रकार कार्य करथिले अम्बरी मध्य से प्रकार कार्य करी परमेश्वर दृष्टि रे पाप को निमंत्रण करथिले आमे ए जगह देखू दुईटा विषय स्वेच्छा भाव परमेश्वर आ स्वेच्छा गोटे विषय को मनोनीत करने मत अनुमति दियंती पाप को बा धार्मिकता को भल हेउ बा मंद हेउ जेकोसी विषय को आमे मनोनयन करी से अनुसार कार्य करबा निमंते आमान को फ्रीडम दिया जायछि स्वतंत्रता दिया जायछि स्वाधीनता दिया जायछि किंतु आमाने देखो से दिन स्वाधीनता दिया जायतिला एदन उद्यान रे जे
तुम्हें सब विषय प्रति तुम्हें स्वाधीन अट तुम्हें आराम रे खाओ आराम रे बुलो आराम रे परमेश्वर आराधना कर कौन सी रेस्ट्रिक्शन न थिला किंतु केवल गोटे विषय मना करागला आ से मना फल ही से माने खाई की कड़ हेले भ्रष्ट हेइथिले आज जगत रे आमे पाप रे आउ प्रवेश करी अछु से मानकर माध्यम देखलो हालेलुया ए जगह रे देखू जे ठीक से ही परी ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଯୋଉମାନେ ପାପ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି କରି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସେମାନେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା ପଟେ ସାଇଡ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ କହୁଅଛନ୍ତି आमर निजर ज्ञान अच्छे आमर टैलेंट रे आमे देश चलेबो आमर इच्छा रे आमे राज्य चलेबो आमर इच्छा रे आमर परिवार चलेबो ए प्रकार अनेक लोक भावंती ए जगह रे जे प्रकार अम्बरी चिंता करिथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ आमे समस्त जानिछु जे भलो कार्य करबा निमंते समस्त इच्छा करते किंतु करि पारंती नाही इच्छा करती किंतु करी पारंती तार अर्थ कौन आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल आत्मा इच्छुक आत्मा इच्छा करी भल विषय करबा निमंते धार्मिकतार कार्य करबा निमंते परमेश्वर जहाँ उत्तम जहाँ सूत्र है बोली चिंता करते से समस्त कार्य करबा निमंते किंतु शरीर कौन करे तही विरुद्ध रे कार्य करे शरीर आकांक्षा शरीर अभिलाष केवल पाप विषय अटे परमेश्वर पवित्रतार विपरीत कार्य शरीर चाहे आम जगह देखू गत दिन मान कर प्रकार अध्ययन करिथिला ए जगह आहाब कण कले पुणी अम्बरींकर पुत्र आहाब 30 नंबर पद लिखा जाए आपना पूर्ववर्ती समस्त अपेक्षा सदा प्रभु दृष्टि अधिक कर्म कर अम्बरी पूर्व जेते राजा थिले समस्त ठारू अधिक कुकर्म कले पुत्र आहाब राजा से कौन कले अम्बरी ठारू आहरी अधिक पाप परमेश्वर दृष्टि अर्थात पाप बहु गुणित हो जाऊ जड़े जदि गोटे भूल कला तार पुओ आउ 4टा भूल कर 4टा भूल कला आउ तार पुओ आउ 4टा अधिक 8टा भूल कर ए समस्त विषय पाप से मध्य बढ़ी बढ़ी चली अच्छी 31 पदरे पुणी बाटर पुत्र जार प्रियंकर पाप पथरे चलबार प्रति हालुका विषय हैला परी से सिदोनिया मानक इतबाल राजार कन्या इसेबाल को विवाह कले ओ जाई बाल सेवा करी ताहाकु प्रणाम करे जो समस्त विषय आशा बाहर करी देथिले तांकर राज्य रु तांकर परिवार रु आउ से इलाका रु से समस्त विषय पुनर्बार से माने आउ निर्माण करू अछंती पूजा आशरा मूर्ति को भांगी देथिले आशा नष्ट करी देथिले सब उजाड़ करी देथिले किंतु ए जगह रे आउ नवाटर पुत्र सॉरी अम्बरीकर पुत्र आहा कौन करुअछंती ई सेवल को विवाह करी पुनर्बार से समस्त पाप करुअछंती आमे जानू परमेश्वर प्रतिमा पूजा को बेसी घृणा करती आ वास्तव रे जो माने अंध से माने ही ताहा करिथान आ जहार चक्षु उन्मुक्त अछि से केबे से प्रकार प्रतिमा पूजा करि पारिबो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे अगर देखू जे तांकर इसेबल पाटराणी कोले उतार देवता पाप पूजा कर पाप करिबा पई से आग बर हेले से आस्था मूर्ति निर्माण कर मूर्ति पूजा देश को आहुरी अस्तुति अपना पुत्र मान को बड़ी दे निरीह नगर को पुनर्स्थापन कर देखो पुत्र मान को बड़ी दे निजर पुओ मान के बड़ी देले गुटे द्वार बंधाने आर गुटे के केने
ପ୍ରାଚୀର ଆରମ୍ଭ ନୁହଁ। ଖତରା ବିଷୟ ମାନେ ଖତରା ପାପ ମାନେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ନିଜର ଦୁଇଟା ପୁଅ କେତେଟା ପୁଅ ଯେ କି ଜାନେ ନିଜର ପୁଅ ମାନକେ ସେମାନେ ବଳି ଦେଲେ। କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ବାପା ବା ରାଜା ରାଣୀ ମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବଳି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ସିଦୋନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରୁ ଆଉ ସେହିଠାରୁ ଜାତ କନ୍ୟା ଇସେବଲକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆହାବ ରାଜା ପୁନର୍ବାର ବାପରେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବେବିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମରିଆର ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ 32 ପଦ ଲେଖାଛି ଆଉ ସେ ସମରିଆ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ନିର୍ମିତ ବାଲ ଗୃହରେ ବାଲ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସମରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସମରିଆକୁ ଯାଇ ସମରିଆର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାର କହିଲେ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆଉ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଉ ତାର ନଗରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଦ୍ଵାରା ମାନଙ୍କର ଗୃହ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଦ୍ଵାରା ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଦ୍ଵାରା ମାନଙ୍କର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା ଉଦ୍ଧାରକୁ ପାଇପାରିବା। ପୁନର୍ବାର ଆମଙ୍କର ପରିବାର, ପୁନର୍ବାର ଆମଙ୍କର ଗ୍ରାମ, ପୁନର୍ବାର ଆମଙ୍କର ନଗର ବା ସହର ବା ଆମଙ୍କର ବଂଶର ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ଛଡା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏଇଟା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ପଛରେ କାହାର ପଛରେ ଆମେ ଯିବା ତଥାପି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଗମନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଉ କୌଣସି ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କେବେ ହାରିବାର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ଅପବିତ୍ରତା ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିଲା। ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସଦା ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ପାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତରେ ରହି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଯିବାଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ଡର ସହିତ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବା କୌଣସି ରାଜା, କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ଟିଚର, କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରୁଅଛୁ, ଅନୁକରଣ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଯିବ ପାପରେ ପଡିଯିବ ବା ଜଗତ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହେଇଯିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନ ହଉ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯାର ବି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ରିର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯାର ବି ଆମ ପାପରେ ପଡିଥିଲେ ଅମ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାପରେ ପଡିଥିଲେ। ଯାର ବି ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅମ୍ରି ପାପ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସିଦୋନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଢି ନେବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ। ଏମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଆଉ
ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଥିବା ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା। କହିଥିଲ ହାଲେଲୁୟା। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଯାହା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଟେ। ଠକିବା ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଟେ। ଲୋଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥାଏ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ପାପକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଠି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତରେ ହଉ ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାନେ ବା ଆମେ ନିଜେ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁ ଯିଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପାପକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ କହୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାପ ତୁମେ ତମର କାଲଭାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କର ଆଉ ରକ୍ତ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କର। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ନ ଆସୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଇସେବେଲ ରାଣୀ ସେ କ'ଣ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବ। ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କରି ଆଉ ଦେଶକୁ ଅଶୁଚି କଲି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ହୁଏତ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କଲେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ଲୋକ ଅଶୁଚି ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଯଦି ସିଏମ ଯଦି ସେ ପାପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଅଶୁଚି ହେବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ବାପା ବା ମା କିଛି ପାପ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁ ଆମକୁ ପରିବାର ହିଁ ଅଶୁଚି ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଅଶୁଚି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି ଅଶୁଚି ଦେଖା ନଯାଉ। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଶୁଚି ହେଉଛୁ ତାହା ନୁହଁ, ସବୁ ବିଷୟ ଅଶୁଚି ହେଇଯାଉଛି। ପରିବାର ଅଶୁଚି ହେଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଅଶୁଚି ହେଉଛି, ଆମ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଅଶୁଚି ପଡୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଶୁଚି ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ବାସ କରେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହର ଶୋଭା ବନେ। ତାଙ୍କର ଗୃହରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ, କ'ଣ ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ, କ'ଣ ବେଶୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ପବିତ୍ରତା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ପବିତ୍ରତା ଶୋଭା ପାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇଥିବାର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପବିତ୍ରତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, ଅଭିଶାପ ଆସିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ। କାରଣ ସମୟ ଆଉ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ। ଏସା ବସ୍ତାରେ
आमे जानला जे जारबियाम रो स्त्री जाईकी आ से भविष्य वक्ता सम्मुख रे छिड़ा हेबा संगे संगे से सब विषय कहीदेले आउ किछि उपाय नथिला जारबियाम स्त्री कर किछि उपाय नथिला केवल शुणिकी से निज गृह को फेरी आसिला आ ताहा सबु तांकर जीवन परिवार घटे आमान सम्मुख रे समय अछि परमेश्वर हमको समय देई असंती परमेश्वर हमको सुजोग देई असंती आ जो आमाने संपूर्ण भाव पवित्रता जीवन यापन करि मते प्रभु हमको आह्वान करती से चाहती से दिन जे प्रकार मम्री अभिशप्त है से प्रकार आमे न हो से दिन जे प्रकार जारबियाम अभिशप्त है से प्रकार आमे न हो अनेक राजा माने आसिले आउ से माने कौन हेले अभिशप्त हेले परमेश्वर दृष्टि जहा मंद ताहा ही कले अलग लोक को मध्य करैबा निमंते से माने प्ररोचना देले उत्साहित कले आ सेठी सकाशे से माने कौन हेले दंडित हेले से माने दंडित हेले आ से माने जे आमे एटा ए पाप सकाशे दंड भोग करू बोले जानी पारू ना हांती कारण से माने चक्षु बंद हो जाए प्रत्येक प्रकार पापरू आमे पृथक जीवन काटिबा निमंते आमे चेष्टा करू प्रभु को पाइबा लोकर आ प्रथम कर्तव्य होची जेतले से मन परिवर्तन करे प्रभु जीशु को ग्रहण करे उद्धारकर्ता भाव परिचय प्राप्त हुए सेते बेले कुटिल वंश लोक मान पृथक जीवन काटिबार आरंभ पेसलो हालेलुया अर्थात ताहा सहित मिशिबार आरंभ करिबो प्रभुंकर लोक मान सहित जो माने सत्य पथरे यात्रा करिबारे मते पवित्रता रक्षा करिबारे मते चेष्टा करन्ते जे आमे कोन करिबा आमे मते सदा प्रभुंक दृष्टि रे जहा मंद ताहा न करी सदा प्रभुंक दृष्टि रे जहा उत्तम से समस्त कार्य करी आमे आमे निजे आशीर्वाद पाओ पुणी आमान का परिवार मते आशीर्वाद युक्त हो होंतु पुणी आमान का मंडली आशीर्वाद युक्त होंतु पुणी आमका प्रियजन माने मते आशीर्वाद युक्त हो आमका ग्राम आशीर्वाद युक्त हो कारण पाप द्वारा ग्राम मध्य अशुचि से धार्मिकता द्वारा ग्राम मध्य आशीर्वाद रे 3 चीज है तो वाक्य समस्त आशीर्वाद कर